Tabu je grato Tipolan Salman Bal separate Salmankai within the Indian territory Salmankai three Aratam Setum Kongkura Kanadi Avani Kogya Baksa Basaran Ona Manang logically lawfully Sagankai Ani Betty Gatono Kajama Bozamani Ani Darim Metaran Jota Kiso Nijin Kikra Mumana Boka Tangnaya Ani Shimin Kikra Kimanam Ask him up from Anukable Kota Shiki the Kota engineer Kota Kisap Ani ang borong kono zoliat লাগবো আচ্ছা মান zoliat আর্টিকেল 2 and 3 আপনি বিচুনো যে tung je sanai tongmani hastewo tabangma tung wei tongmani abo article 2 and 3 ni bisingo o perani besok nambaro a kadino sumsankai kini iprasok ni bagai hamkarai ngai ma tung phla khai pa sini bisingo kewa mokja kewa tohja ke munijak ang khai to Mongnau dabo bisinuk jaya tongthonau kisnuk jaya berci borok sama tunggu yang kelai kai waki toki yang kelai kai pungki siki yang la halang halang cari kok khanya rong katike agi cari prongoma hai tabuk baksa ang nuka sini borok BJP phaike hnai bo tongthoi bagrong tongayo angkha ro ma hanta mo ba kasai ko boi agi mufuk bai ngkone karang kathoma hai kholok ni karang kathoma hai asuk singjak bole borole tongthojana to ani makolo tako ngai jara omo harika ngai kaka ko onora borobo ekdam wana jawka o sar bo tong sera buri rok baglai anga bo ka henung mani borobo kang semalia khoya da abase da semia khoya da nga borobo sung bo tong sera chin laka sang kamai thang sera abon no ang wana kha mo buti da sun tik kereng rok bai kelas khajagai ba kaisa 5 বছর পর হর হামেশা জিন্দেগি ডেমোক্রেসি বারনি সংবিধান মোতাবেক বিশ্ববাং কাইনা kaisa song mari phainai Arab bahaya kemana hina tiru bahaya borong lagi sih hindro pon kabakalim abon bang mana zakpa abon bang kuno lasima singsang ma buya waswana zaksu tam ga abo bos boli dar ko kelas khaja tiru ko kapkha angkai tahu je singjang mani ko ga abo to asawa sarol agir wak saga agi tipraland sanai IPF tiru botam kai no sab samay no cycle ni saka kanya nang mana 23 saso ang bang no sabai saka যে ইন্ডিয়ান টেরিটরি বিসিঙ্গ পার্লামেন্ট অফ যে বিল তুজা মাখা আর্টিকেল 3C তো হুকাই রন্দি তাবো সিকিম উন্নত ফেগাবলে নর অর সিকিম উন্নত ফেব্রন সরাই সরাই সাইনো সিকিম যখন তুবার পুরো সিকিম টু বি এসোসিয়েট উইথ ইন্ডিয়ান পুরো আবো যে 36 amendment Act 1975 section 5 within bracket A with effect from 26/4/1975 afro o article 2 by khai buni rasta tabro nikon kota Nepal Indian bayre boro finance kai o article 2 by bill 2 by boro associate khai mano abno associate humle man ko boro kai phai hape kata ko angkai article 3 kai tabuk je Tripura ni greater Tripura line for separate santo kha omaka article 3 specific যখন drafting khai pro যে কোনো বড় রক মানানি বা সান থাকায় जों বম বহন ফা মাসাবলে baban orang pasri gerari tani gerang angka ani kaisa slipper pa yang toka angkai bafru ka o paso sugu besu slipper na besu 300 pa 600 ka pocket khora gari bar nangai ঠিক আছে lang hani angkai nang specific ni english kai kok mo ko serai ma sanai angkai tabu borom nang sin kok pini je angkor nang saka no je constitutional solution ni kaisa kok kaisa so artikel gerata dipralen ba dipralen apa kentuk difference gotong kentu patho gotobo constitutional solution maka so many ways tu ram tabo edisi rijaka abo constitutional solution no মানে কবরবা এনকে বাংলায় কায় সাংবিধানিক ভাবে সমাধান সলিউশন এনকে আর্টিকেল 3 বা 3 নি সমাকায় সরাই সরাই কক আনা যে খেপনা কাছে এরিয়া তুই কমপ্লেক্স কাছে ল্যাঙ্গুয়েজ সানাক মানকা কাছে ধর্মীয় ব্যক্তি পাঙ্কা বা কাছে একটা নিনি কমিউনিকেশন এরিয়া কাহামুই পাঙ্কা kaisa যেমন ও অন্ধ্র প্রদেশ সং তেলেঙ্গানা সানি থানাই মাহাই গাইরনে তাবো আমাই কম্প্যাক্ট এরিয়া তুইকে অবস্থানো গাসিং ত্রিপুরাও তাবো যে গ্রাট ত্রিপুরালেন ফাংটো ত্রিপুরালেন সানাই তো ফাংতুন আবো সংবিধান ভাবে কোনো দিনও আবো অবৈধ কোনি শেকো ইভেন আঙ্গবো সাইতমু তাবো কেবল যদি ন বেলবাড়ি কাইসা ব্লক নি বিনি তো জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া তংলে
area busu population tu ina kasih binarok mana lah blog di bidung garang kasih map tonai boundary busu busuk neng abana fana beratar ba belbari separate san pana nono kebo Indiani kono administrator nono obbojon maya jeto article 3 to tabu je grato tipolen sanman ba separate san mangkai within the Indian territory san mangkai 3 aratam se tom kong poroi dekhna di abani ko gya baksa baksa dan ono mana ang logically lawfully sagangkai ani ব্যক্তিগত no kajama borjamani ani dharmiya metaram tu jotho kisu sabo nijini khigrala mona ya bokha tang na ya ani siming khigro khi manam aske ma phunglai to anu khable কত শিক্ষিত কত ইঞ্জিনিয়ার কত কিছু প্রকরক আমি ang borong kono jolia lagbo kaisa mang jolia tan jolia ba kaisa nu khongo bi basa pon to bolai baksa hospital kai thangle ai pon taisen nu khole basa bot kai ka ham ma tangai be ga ta ko sana ba ka hama sanai nung buji ang to man ang khaina kisu kore nini be pon kan ang bujo khani sai to nang abo buji na nai ka ta sami ya engka ang tabu tam saga ba grata tipralen ni age waire bai so tamongoi memorandum pon tini sibjara khiklai jegi anga bang sable neng kaisa memorandum sana ngai tamni bagai neng memorandum application mai khaja राष्ट्रपति ना क्या तो मेन जो दिन जेकनो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का काय प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट सही देखा बिल बोंगिया प्रेसिडेंट जेकनो किसो जारी खाया का अब आईनी पर तो इंगिया बजदी नो ओ जमन सिल का थरंग मा हाय ओ स्टाम सिल नो कोन सामं करे क्या तो जेकनो फन नंग नाइने ऑफिसर का सिल थाप मा बलाय बले का अंत सनाय मा काय फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरेशन ऑफ एरियाज boundaries or names of the existing state arwo kok bokro setung orosun kok boleh tam saka formation mane sanamani kaisa katal rajya alteration man damani area damani ba komani boundaries bini boundary khlai name of the existing state bo state ni hoje bokang nekha ningaro ma sanai je present tripura state tongma hoite seng muti area tri kaisa bini area demarcation map taps nambui abo khlai neng tamni bagai se momer na maklai ka nang abara kasha ko mak samai prostab tani propose kata eri sidam prostab to mana brokbo bill saimang ya tripura government bill sama ya karan tangai ngakai bill sama ka 380 ki article abono proyek khana kai ekmato parliament sabo angka article na tini tripura ni assembly maya karan binara to article krible tripura ni je article busta angka sing saimano je angka directly principle state policy बिना आर्टिकल आ एरिया 51 कबि जसरी 35 हते 51 आ जगह से को डायरेक्ट 37 हते 51 आबस बिस एक्सरसाइज खाइमानो गासिनि त्रिपुरा वो काय आ एक्सरसाइज खाइपुनो रंग खा आं सैते माने काय सोनो जे राज्य सालना बागै जे तुम यूनियन कासे टेरिटरी यूनियन अंको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम गाबोनो आफुर का रंग खा गाबोनो बगैनो अबोनो बारबार सानाय मे चिमबर बुजेखौ gai tabuk separate abo kalanya tingtung kobi sri tabang sagawa bador thanga tini wahan sapai tana manso thaman kobi wahan mari ke pai maka lo separate sama abo buko wale jino mana wi jino abang abono sung emotional bo sapsalayo engkai tabe asung iya tini BJP ni policy borok sai tongo ha rajya bang ma ba dabla bang yable Amit Shah kong sawo एजेसनी होम मिनिस्टर तैसे बरम गना नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बसो नों बनो हांजो तो केंद्र बनो सं सलमान रेखा के बरम गना मस मासानाय एदबा आंगा बसगन आं बीजेपी ना हामजो को गया का अंत सनाय मा काय और सरायसे तम सेतंबा पार्लियामेंट में बी बाय लॉ पार्लियामेंट रो बाय और पार्लियामेंट सरायसे सेतंदो पार्लियामेंट में बाय लॉ form a new state by separation of territory इंकते का सराय हाँ आंगोमो मोटामोटी कok borok bai khainan bagai proses onsu bitungu karansi borok buji gathon full khaimi apon anto part 1 part 2 part 3 part 4 jara phono asu pore khana sim borok saimanai je territory saimanai karon pore nagarik sapoti angman bai ke sabsaw nagarik man ga 3 ga sengtuk saga besri fundamental right ga foro kai dait ko foro ga singmo ko kha bisri kai a part 4 jara por kan kaino directly principal state policy ro kaham kai sigan kaino mutamuti jekun leader phano masang drop kai kok no deliberation ni ma tiko tini thing english ko mo kurung phano thangnai ma parliament nang
book full tang nang kai ke cha ain we book tutos tang nang wai sari engkai le nang afro ni Narendra Modi homong Modi jesa mudah ni apa attention mang nai iya kai nang ara sang tu tung thang khatar ga kai hui jar ga bai ki ke cha parliament aja sari yani ko ane we ang sanema kai ono mono maji for a new state separation of territory from by any state by uniting two or more states tabur ni tab Assam ni agi tongmani Manipur agi ko tongmani je Mizoram tongmani Arunachal Pradesh tongmani Nagaland tongmani Assam Andhra Chin Tripura 19 ngoni pore 54 Tripura bo Assam by annexation khane mani apa chin baro khalia andolon khaye engkai abai ke saka engkai oroni ewoso biong ka increase the area of any state increase any area engkai tabuk sung addition ni jokhon mani thanga kai automatic na gerata sabdri efano automatic na o bios here tango 3 ni bio subsequent bios increase the area of any state sio tango diminish the area of any state diminish makai neng toro tabo once area sing addition area bebak tomani chini abo khopite bunisi mana abatawan sudi যখন নিউ স্টেট ফরমেশন কাকা যে মেজরিটি এরিয়া আফর ডেলিমিটেশন কমিশন নাই কমিশন গাকা বড় কমিশন জায়গা হিয়ারিং খাইনাই হিয়ারিং খেলবে যত দিগিনা অঙ্কর ফাইনাই বব গাওসা বা বব ভিলেজ কমিটি ওয়ানস কম্পে এরিয়া 50% লাইজাক গা বড় আফর আউট নিমানো আবনো নো অবখাই ক ডিমিনিশ দ্য এরিয়া অফ এনি স্টেট ওকে এডিশন বাহিনো বাউন্ডারি আবো বড় গমানো একা ফারে সি দিও থানে অল্টার দ্য বাউন্ডারিজ অফ এনি স্টেট অল্টার মা কাতা মা কাতে হাবে মা জখা Tahu sini jalan di sakai edisi dua satu rupa kuno jaga apa tahu bunga bara area kapang 50% kena exit na namai bura budi bunga pia sarbengu engkara jodino songka angka jaga jami jodo territory pon sarbengu je a area bisingo bo borong jaga bang pon tara revenue ni kagosor ti sasulai blabo HDM secret census homok somok jodo ti sasok asik sangana ya grasro kaisa ngetumani gabai khai kangke ampore boundary khayo ka iyo ka so altered the name of any state. Agak pokoknya neng kasih kata state tu bung roy kah Greta Tipralen. Apa ikun bung kuri. Greta Tipralen bung kah aku nong kuno menjana kuri ikun arab kisah nak kuri. Ang bung mereka apa neng kuno menjana kuri apa. Ani lagi. Ang Greta di sini pada mana? Green Tipralen pada mana orang? Sekedar beauty Tipralen pada neng arab kuno maya. Apa neng ikut bung kah jenas sekitar orang iyo setung. Engkau apa nak bagaimana? Apa perintah saka? Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house or parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of any state. Orang sakata ma president o je oma heke joto kisu area kagos potro joto nang oma ke map te phayoi dikhangkan ini joto area abo checking ting khayam pora abo bill mani pura ke president abo assignment ba soi ripe khangkai a samai ke notification jari khayo ang to tam si janai ba kabang ma sini Tripura nang khaw mono tui pijus bisa sar yar pathana ba o prosedo rai boro mar pathani osida krible bot oboini ko boro ma sanai ble angkai oja gawa je greater Tripura land chung sanai tangmani kebo jodi na bo masi maya so sambong mi angkai abole bul ang samakai ei je buto busawui usang je buto busawui thaman buto busawui je greater Tripura phasile mas mangkan tangma abo khai ang maya so abo hai ke maya taran tam ni kai system to tongna mai bole system to tongna nai kaisa law ni jemon nang ni nogot tui tum nang ka pai le ka tung pai be tui tu na te rok thapol ti ma nang la he ba thik omai law ni bo kaisa oma hai na bini law ni kaisa link tong le sources of law ka bina bo law kai kedeng to ka tabuk sum je separate sai na angko yo agi ngaro bos ka tu thri so ka tu thin ta sari 3 ang to safe ra Sikkim or sai jong le to es nambai Sikkim na khaja or tek te nong confuse to sari ang semia busuk master ka hamro ko buzuna kereng kento ang don bos ko bajalok seminary ang best one year master khai pepro best na kabla aron father principal lok bai abang kon phutan samaya ang je explain du je bebe borong ko khayo seminary ko da bajal bari ko ang jokhon law khlai phem pore bekaran ka certificate mai ko result bongya ko amai somayo ang thangi bisaklai ka 6,500 ta beton bai engkam tak sene make asa klayo omo bai tini kebang borong buji khana ba buji wano ni wasugo
parliament ro bathana ke tabuk phari koni kok saka tabuk separate state mana bagai angu sangbo sawo e je ekari bokong ang saka tabuk kok sang no jara khanai naji arabang saka je separate state ni bagai 2011 o মায়াবতী যখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টফরু আনথানি ম্যাপে বেনাং পর্যন্ত কাগজ পর্যন্ত ব সাইটটা স্টেট খাইয়ে প্রপোজাল পাস করে রাখা ক্যাবিনেট বিধানসভা পাস করে রাখা প্রস্তাব চিন ফিয়াব বিল আব এডিশন বিল পাস লাইমিয়া বুঝি পাচ্ছি রে আবন তুই সামা বরানো বিসিং বিসিং সাদে আং তো আংসাইমান চিনি বাগারা সুমরা আপুর বরং লয়া দেবা গ্রাটাতি পালাইন বিল পাস করে ওইটা তেসিবা বাজি তাই সলাই দেবা এনকা আং মা সাকা আব আপনি যদি কালেকশন কাছে বুনি থাকে বুনি তা ফান্তানি কাছে মুনি কতক जों সেমান saya sari angka da susi kita da fataman ba sari susi da pamakai jina karek poyan ba जों kok masanai angke sisu kok makai yobna angka ang samake a jagawo bilia proposal additional prostab जों tini prostab patoka sano pasanai state government matat rajapal addition bu fasabo rajapal ngang khana ka addition bu fa kabilana tribal minister ko baksa sai kisan government tikari mane ko kalmeno kha আবারও কিন্তু আবার যারা বুফারং সাইটংকাই যে কোনো ডেমোক্রেসি নি সিস্টেম আনি অবঠিক দাতো নাজি রমনে আং তাবো বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী ফানো যখন নির্বাচন পাকে আং বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী লিয়া আং 140 কোটি নি প্রধানমন্ত্রী সিনি মাওয়ান ছয় আই এম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য ইন্ডিয়া অল ইন্ডিয়ান পিপলস সাইদা নাইজি আমা যদি ওয়ান সুগাং খাইছে নং ডেমোক্রেসি নো সম্মান খাইমাক লাयो কেবা নङाबा यान फेबर बरक सिमिनो नायनाय तुइनाय सागां कानो ওয়ান সাইড যে বিরোধী পার্টি যত তলা কলাই বিনি বসাবতই সোসাইটি যত তলা কলাই থানা লাইছরি এখানে সমাজ তাই বুংনাই ডিসক্রিমিনেশন থানায় বাংলা ক্ষেত্রে বাইসিমামূলক কগরাবাই কেলনা কুসু হাসেঙ্গি থানায়তা কাইসাকা তলাও কলজাক কাইসাকা কলজাক কাবাইনা ডিসক্রিমিনেশন ডেমোক্রেসি এমন একটা সিস্টেম ডেমোক্রেসি যদি কাহাম কাচাল খাবা হাইতে কাহাম শাসন নি লামাকরি ফেবা ডেমোক্রেসি যদি ন টিরানি সিস্টেম মঙ্গু বাইকে কাই ডেমোক্রেসি কাইসা ফিলোসফার বসাকা democracy is that tyranny of majority people to the minorities ho অর্থাৎ সঙ্গ কবারো সঙ্গ কিসনো দংশ খাইমা মানে শাসন খাইমানি শাসক মানে সরাইচারি শাসন খাইমা সিনি বসো বিনাবনো বাংলা দেখা বিনাব তিং তো তাও ত্রিপুরা সিং নাবাইগা কারণ চীন হাত মাসে ফাতাম বড় ফাই বাংতে বাংতে বাং থাকা আঙ্কা আজ জায়গা খাই সিং তাও মে মিকর সিং তা তিনারি সিং খাইলা পুরা we are going to abolish from our homeland so চীন হানি সে টোটালি সে completely we are going to abolish from our homeland ang tini abo kono chalta sayable o kono wan jiri khana edba naile ang kha kai nayo ar ta ko gnu kilong malai fran sable ni jo topi ron sing gahma nai sable ni na ting to bor bo article min nayule na edba antore ko mata bono ta chalto lo boy fli sete na otong antone mo hai constitution kotor chikon ontoto 15 20 tong reference constitution loi ko kotor एक वाल कॉन्स्टिट्यूशन तो रो इसका सरावाल शेप तो कंट्री जट रिटर्न तो आना बहुत तो कलेक्शन एनीवे गाय ताबुक जे सेपरेट उसखां बजाय बुखार बाजनाय रनो बात ताबुक बीजेपी फागाने चिनि जरा वन सेक्शन को तो थलायो गाय वन सेक्शन कानो न ब कायसा बीजेपी सपोर्टार आंबा कायसा दफानि कायसा सोसाइटिनि अनसमा खामगा बा आं ताबुक सिपेन लिडार बो कक्स मास लायनाय Bono ani bu bukan kono masuk bu mas lainnya bile. Biji bikannya pang bono mak kono ang sekarang mau saka. Jer sini Royal Siam tabuk. Mothani chairman. Ang bono borom kau sak lagi wo. Kento asik kai jasa pono. Sino pono no nanya di bar bu itu kau dokang kasih pojento. Tapi nasi dia. Ang bawa hai kable. Bintani wo. Tar mana ang abad tahu kang saka. বরং ব্যাপার আং তাবো কোনো নরক আইনি সবাং সানায়া ফেবা তিনি যদি ন ত্রিপুরা মঠর গ্রেটাল ত্রিপুরা লাইন সামানি করিনি যদি ন বা মলে মর করে সংবিধান কই সাকা যে সানায় আবো ব সংবিধান বসিয়া বকানাসি তংসুবো অব ন বাদে সাংসারি তিনি বেলবাড়ি ফাঙ্কা বা তিনি মঙ্গিয়া বল কাছবা সেপারেট সান্তমান আবাই ন কে ব পুলিশ থাঙ্গি রামবই এই নর তামঙ্গি মেমোরেন্ডাম রিয়র রাষ্ট্রপতি ন হিকে বড় মান রম জাগালাত Tangan Andaman di Kuala Dipun Doro 65,000 senok sema 65,000 population masih ada tahun kaitem le dak khumulung je boundary bisingo 65,000 pasing gelak na thak motamoti sikon ek tahun to yenda tabuk ha bare borok phayo kai angtak sanema ke je
o sango boto felka ta wala sin hakama kha saman abul engka o je delimitation kok sanai tripura o jodi sagakai kebo jodi sagakai ang saimano ang se pas haudo ang se paso ang apotang sangkai ang to baidok seminar thangle engka ang parliament in 2003 je parliament otol bahari bastu tangro je khlajamani 25 বছর পরে 2003 25 বছর 27 kali ada pak ini kelajak pore akang sesawo aprokai tangna delimitation mane seat delimitation khaijana ya aprokai population tu isi seat tai si increasing khaijanai engkai a samoyo kai nini je population accordingly divide khayoi borok system by seat baksenai engkai sini Tripura ang saman kai ang sigriu bai khasabai samaya ang sama kai sini Bharat baiseng hamani je Kanchan Prabha Devi marjagemen sukti khaimale 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 আগে 1950 কার্য করে এনকা 15 অক্টোবর 1949 এনকাই ভারতের সংবিধান কা 1926 জানুয়ারি এনকা চিনি ত্রিপুরালে আ 71 জরা কোন নাগরিক নি শনাক্ত খাইজালিয়া কিছু খাইজালিয়া 71 জরা ফাতাম বড় ফাইয়ে ক্যালকুলেশন সাইন্টিফিক এবং যে রিফিউজি ফাইমানি লিস্ট হ গভর্নমেন্ট লিস্ট হ বেসা বতুই বা মানে ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক अंका आबाय खलायैले 62.32.33% अर्थात 60 37 विधानसभा सीट और बांग्ला हानि किरी करंगे फाइने रिफ्यूजी रिजाका आबस इनजास्टिस को इनजास्टिस माना बागैले नों अमा हायकाय तायाव खलायै तिप्रासर आं थुमथुमायै वानसरा वाय बुट बसावैले समाधानिया अमाना आना साजायाखाय सापायदि नों सेजावदि Kotokdi ang समाधान लामा साइ दंगो जों Tripura साचुंलिया tabung ka internet ni jog sara wal na এক মিনিটই বই সই দंगो সইয়া বাসারি কাছে ক্লিয়ার খা আমেরিকা সই দंगो কাছে ক্লিয়ার খা চায়না সই দंगो কাছে পাকিস্তান সই দंगो जों भारत बा हामान बा चीन अमना बा बांग्ला हानि किरि करन खार फाइने रक बा बरनि बागे अरब कॉलोनी सामना बागे दा सुक्ति सिजा तंबा हा आं बकक साबले आलो गने जों सिनि अदिकाना सराइसेंया 올 안드라 군드라 어마 부셔가 시가 थाना दैंलाय दंखा उस्ता खलाय लखाय थाबाय साक्सि जागलाय सिलाय पेलाय दंसु आं बाबो बागि सारायफोर सिलाय थाङै मा आनि जेथा बाय कायसा कायसा सन्जीबिन दङ बिन बुसु आ सन्जीनि बिन दाब्रा आनि जं जेथा लांग जागो आंखाय ब्लाव ताकार मासु तापे बेखाल चरे आंखाय आंद्रा गुन्द्रा बा सेसे मेसे बले बसां का बां बि याफान काफिर का बा सिलाय खिदार का बा गाराम नो बा का पेरि थाका का फरम नसि जिगार मासनाय बा अमा जदा कुबि कोनां साइदुं बतन आनि को ओंखायनो लखाय आयं बतन खायना थाफ्राव रै माले बुइ मानतलां बो बस लां थाबा ओंखाय मुसै ताति थानाय मा बो आर ताति तां थुमले थानाय मासि ओंखाय आं बको किरि ओंखाय बा आंदा गुनरा बा नुले खा बि याफाट रिखलाय रिखलाय असिम बुकसारि कावै गां तां अगौना सा कासिन का आपतिके हिमलाय तंलाय फताबो आबन हितिरिलि माना बागे आं साइतंबो हेगा हेगे आनन आं सिरेसो मन्त्रि एमएलए सनानि बागैया इंग्लिश जाका आई एम नॉट थिंकिंग फॉर election assembly election jakune election ya I am thinking for my future generation ang saiman dong bia ang tin Tripura asa saiman ka ang one guri ka chin Tripura tabo Titanic jahas su besar tu Titanic jahas ha 1912 খ্রিস্টাব্দ 13 খ্রিস্টাব্দ no ha matong tong totok sa totok yer sabo musong lai tung bisung ka yang go ra 2,000 borok anthang abor to thel tong bayu angkai yang angkai kelui tongka oh ko pilot sarka polo sotorong ma ponto bora yang talai tong tole polar dini sarloi ma ble anti to katalong ka to jaga angdang ri gana angka jama katal haniun khaina homogna salaidla angkai be yang khaila kelui tong geses sini bota bawa ha na dofa dofan sairwano kaisa netra besang tika angkai presida tiket ni bagai jekha bano badukung thomni tholai wal makhang solai gejana koile jekha groupism khlai tiket abai mantri MLA salai kan kaina paikha lai thangkanu khabla sung IPP sarak Tripura ko note ground sikrei kathina jaga sikrei susi sidro bangla himahai susi klain jaga rekha IPP ti khaya angkai paharsta kasri 2000 sana angno jokhon 2000 sana IPP ti khunglong ang tongrana saukhraksa ang bung bobang sare mono ex minister tak boy ex minister kata ko gani ang phayung no bonang takon ko
Bana salsa sin da de bro kalau ini oh ul council ding so nang ti prasan ta ko si sidian so hai apur borok si so ai nang borok da fanta ko si so ang tak tam to hos hasanan na bangali hingkai to haridan de ma baika hon to haridan bangali ba sai pan ni bangali to pana abam sing sang sile di phine borok kum moni ko thaya sari ba bina ba sang hosa thimale ble nang mede ba khato bo ba ti sari chino sarai sarai kam no chini boram garang ex minister mebar kumar jamati anang phiyung bo mono ko ta ta to labo apro borok da deo bekel laptop na le sati to ngana pse ei dafna o apro khumulunga press kaise khanya ni offset khayma nang to nukuna abo ki ang to no ejen gir man ba ang saji maya asa dai philo ko ang kun juga jukrei apro ang nogos krei oboni sati kubune to sarga bupen debor mahan ta kaise khumulung to boro sungui de bosi sawo aro sit for John printer seja mo sabo ni ab biko pano sang kai a borla sawa ka krei ang apro krei ang lo phaje bitina phai phai duan ko ngkai no telepon nomor kai fika angka ba lo ka sese an nomor lan ta ka len phone chi angka ba phone ta jino khayu sar ta wo thari ne bo bin ta da ro sibra hajla abika pano ni harin de burma angka so india ta hai angka ta thura thura ta hai हाँ तुम्हारा नाम में वारेन हुआ है जो गबाक स्कूल खा पर दिनों लकुबिको आंग ऑफिसर ना ते मसे कुली खा वारेन सिंह का बक्के बाकी दिसने बले अंका सर क्यों किसी लिए इसका हाँ तुमने जो साइन बोर्ड लगा के रखा इसमें प्रिंटर ऐसे ऐसे करके अंका आपरे सका सर आंगा वो रूट जाबले सही अंतन डॉक्यूमेंटेड तो हाँ डॉक्यूमेंट तो अंका ना एरेस के नंगा नरो बाइडर sama पेंसो एकदम खादी अंका बा सासुं थान सा लगे थान को स्केच करिका अंका आप जगह सर कहां पे आना पड़ेगा अंका सो आसान राइफल मते मते हेडक्वार्टर फाइदी नों सिटी सरगिर आवाज बनते मते गवर्नर हाउस काना शिव अंका बा आरो मा फाइन बाडा मिसिम भाया केंटो न थाने एरेस खाना बागे थाने थाना सो ओ मा अंका बरो जनो किरिबले नों जे आबो हाके तामा नों अतो कागज पत्र ग्राफ दि खाइतो नि सो आबो हें मेन सो अंका कागज पत्रनि आरन अमक समक तो मनि जतननि लाइसेंस टाइसेंस तो मनि इंडस्ट्री नि जत किसी पॉल्यूशन तो मारो फाइल क्लांगे मासुद जा खाता किरि तक दाने बिरिया कसाका जदिन रेस एरेस खाके खाइजादि के उकिल खाइतो मति उकिल न रम नि पुर मासाका अंगा गेटा साका अंगा न बसाइ तंग गेटा बानो मो साजाक गेटा नोंसु तो फाइजे आं फरिदन दे बरमा ब्रिगेडियर मति बिके पानवर साव गन का नाक लगले रहर सो अंगा थांगे आं तो बाका गाय तक लैजा न नंग मो हिस्ट्री के मासो को बिनोबा थांग साइड गां काइन लाइर प्रकाश नों द हरिदन दे बरमा हा मुसुमनि सो बनो yang besis ko hapen wasen ko jak ta tubi ko subjak ana musmuni graso bino bisa bino style apisi graduation kria bro angka so ana sakanan ta ni bi kagos phung dika phung bakya ঠিক আছে না ওয়ারেন মুক্ত ngira ka bahile alka sari ni ngko ta NG tu tong tong da NG tale tu re tu jagya nang hati basan bising NG register by ready ang no asa FL ni civic action fan hoite busu dang ni to tong podo nai bika ni joto je print to graphic na se photon bazar print to graphic na thang nai tabuk bana ha photon bazar print to graphics to aro je joto offset machine quotation dog joto cutting machine to nga nai bika khusinga bo kan nang mojo to joto jar se anglo se nang dorgas kare angka tam sinane ba sira ka tu da mti director general asan FL Shillong headquarter mti bo sira beka amona khai sidi je chief action fan hini bono wase bin piano ding na hare thok boroi chini mti ni wase na bo ka stick la sira ka শুধু অমন দङ অমন ন ফর্মে দকা নङ জায়গা অংশ যাইলি বুম রেসেস নাম্বার রেডি তাবনো এনক্লোজ করেছিলি বাস রেডি খা সেন্টার পেজা আগম দকসা জগন মানা থাঙ্গা কেন আফুর কেন ফাইছিনি বলংনি বিশ্বমোহন দেববর্মানি বুতা বানা সাও আনলগি তনি একেল নংরাও বইবে কেনা তো মাংলাক দেখরা ফাই সাপায়ু ওবো ফাই সাপাই আং সাগা সামনাতি নাই ইভেন্ট অখা যত বিপিন দেববর্মা মাস্টার ব পর্যন্ত সাও আনন্দারি কবিসকা Saimaliang, saya mesakai, soy kaya ngariput. Abo to sung song sawo. Engkai amai kaya nai ko anak hari ka, bukan anak ya. Tong kai betul tiga mang payung. Engkai sesuatu angkat peket tang lai saka ani bungu lang thum salai kwa. Hari दिन depan diri karang. Angai salo jera angri nai ro, oh samni yago yapar ka. Nong thari sita tong. Engkai jera seng botma buduk mansu isko sang antai bungu sawo. Botma budung ni nata angkat tapi angkat tonggo bina jabra linguisi officer. Bono romi de ara edisi segre hetongo. Ara to haridan de bon ko link re. Angka porok si bisi dang collection khlaika.
registration bagai angka sun to borok ten society angka boni president khokon thitanga ga treasury angka ta milon debono cycle mikar kai khong tong thangsigne je abo joton cash ne ang 47 din jala mahapa keba inkar kai sase mesa mangka na ar kis gori kai dismiss case clean chit mlaw no tofan tipra sara jakhapan mungsa o horizon development na sisimali tabuk age osini meba takuk sama hai nente borok da fanta sasri kan takta wa khasar tabu bot ang tipra sata sasni ka advisor kan kai tam da fan sasnani ang tore eman kono negative pok sakti hable bokung barane pila sekang jekono problem ka bihik bosai buma bo fa jaga সম্পত্তি baglai no kaisa gotha wale ka bisar sima sanai ble ang amane ka social justice mane bi bepa tipra sane si injustice ka jakka abona tini je tipra motne chairman borom ganang produt ji ha bukan bakatam pun buat tak hilia angabu buat ramang kai kasih lawyer dengan kasih obidani gua bang saya tu sosial gua bang kai pano lawfully kang bono tahu raja Himalaya karena Bharat Borsho 500 raja ke raja ni sidaman king nih Mr. King this Mas Himalaya ble engka ang tahu jadi legally engka bono mekento personally nengba angkul sangka nono sanman kena bagai দাদা ইয়ে বাবা ইয়ে হিনে বাবু ইয়ে হিনে বুং সারাবা লবা হিনে বলে আবার কোন ব্যাপারে কিন্তু আনো যখন বসে কাই আসছে কানা তাম খাই কে নাসিক মানজালি খাবা আং বনা টাকা সম্মান খাইয়াং ইয়া বনা আং তাও সব বরম গনাং বং হিনো প্রদু জি মা হিন্দে জিঙ্গা পাই খাবলে মুদি জি হিমা থাসা বাইনা মুদি প্রদ মন্তে পাই হা নি খুজি মাতা বলে আংকা প্রদু বেকা প্রদু কিশোর জি আং বনা তাম সাকাবা নং লিডারশিপ নং হানি বালিক সাকাবা neng bongsador ba kento hani mali ya neng bongsador si neng tabu jadi ganatonto hani mali nungka ba neng tini 10 no pangthal sini kokhe sawer yo horman le no neng tahu demokrasi ka single buni malik si no no tu joto na sin di prasara ta ukhjak kanjak thokjak na thokjak ek সময় ang serai pu agi hema mal ni boy san hai bu sokrang na kom se kom 25-26 বছর chung serai pu bong boy ro nukhable raja jani boy ro abon nugui no bong photo pai no khaisi nang sikla photo abang tin tango media sa realam gusdi abang tal sa jamble engke tabuk chini product jina chin do khara hamda abang kunin bulhiya correct ang hamda karle ani khukti chong khra go जब राजा प्रजा इकट्ठा होगा इकट्ठा होके मांगेगा तो हमारा मांग मकसद पूरा होगा लेकिन ऐसा भी हमारे ऐसा बात हम कहना चाहूंगा जब राजा प्रजा हम अलग करके गणमुक्ति परिषद राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र कार्रवाई हुआ था उसी टाइम में अलग हुआ था राजा प्रजा तो हमारा समाज में अभिशाप लगा ना समाना ठीक रहता हूँ आपके आंसर फेने ब्रॉक्स आंसर उल्टा तो ऐसा यू आर नॉट positive person I always negative ang sa kabuting negative ka tanin baga ana sa engko kabon pura sai khaner ka ang happy humble engko ang asuk humble sari tan ang ko namba fia ba ang bo tabu omo haike nor menu jona musugia ang ko tusadron nengdro pongo tabu ani besaboti ba mangni mak sam tamuti higher education thaika engineer mangni kha takte masa degree beshi second year poritung mul kaje kaje na angaro ani message bo jokon ani god ang believe hemane Jesus Christ bini khairong ma babo ta PGT te dui manai regular sakring ja ang ka sawin tan khang personal bo sikon mikon ang kento criminal court case khaya ang khai tama LA bo samne seman tibrasa khaya tibrasa kang kiroru ang kai 10 sini jagar nai to mani ate mang khayu ta ba antha jeges to mani jodo pai khang ka saklayo ang omai kiching misik to ananglak asa khlayo masang drop khai 3-4 polonok no tang manu angabo media phutani samaya ani buddhi ishwar hamari bai kento kobule matung kobui ishwar ni tani joto ha ko kobui no nang darshan bo khlaijago inspiration bo khlaijago abaina tangi mahatma gandhi atma jagba atma ni mahatma tini sing saimano buddha ni buddha jokhon bihik besai yak phego to mudai sari bobo jokhon buddha gaya phaiye botam kha kasa aro bo tamangkha ज्ञान मांग खासे दे हां बुद्ध ज्ञान नि जातों ले गाम तिन सानै मांखाय जों जेसाबा खादि सत्य तो सिन थान ना न खाय सरी एंगाय ताबो अ सेपरेशन थि तिनि जे मांगमस खाय तमानि चिन बिसिङाव जायगा तमानि आं कयने तिनि नर मेडियाम बिसिं तै जारा खाय बाय तमानि रक हां अ तिब्रा सरक नर खाता बाजा बायदि ओ चिनि गासा अंको तमा मा फाकरिनि मा फा किसिं क्रिं किसिं ताबो बचिन तंखौ
পৃথিবী হা স্বর্গ মত সানাই ঈশ্বর তঙ্গু হয়তো নর না খ্রিস্টান নঙ্গে খ্রিস্টান কক্সা থানে তিনি নর মহাভারত নাইনাय di পঞ্চপাণ্ডব বা কুরু বংশ সাপাইখা হ্যাঁ जेखौ बुंनोब्ले जोंखौ बे तदमसारि हा सिनि हा जों वांगे तानासलिनि हमें हर किस्म के जाति को हम प्यार करता हो हर लैंग्वेज कहने वालों को हम तारीफ करता हो तारीफ का मतलब ऐसे नहीं हमारे कोई भी खो जाए हम खो जाए वो लोग हमारे खिला में हर हमेशा कोई भी कामयाब करके रहो ऐसा हम नहीं चाहता हूँ हाँ हर इंडिया का तारीफ करता हूँ हर इंसान को तारीफ करता हूँ हर इंसान का न्याय विचार चाहिए तो हमारा ट्रिप पर ऐसा अन्याय हुआ ये तो कोई गलत बात नहीं है हमारा जो बांग्लादेश आया भाई हमारा वो भी बहुत बहुत मुसीबत में फंस के आया उसे भी जीना जरूरत है उसको भी जीना मौका दीजिए हम भाई भाई बल का आया हर हमेशा भाई भाई करके रहना होगा क्या पहाड़ी क्या बांग्ला क्या पंजाबी क्या बिहार हर इंसान का हम तारीफ करता हो हर इंसान का रहना के लिए इंडिया में बंदोबस्त होगा क्योंकि आंको बर बांग्ला में ऐसे बोलना चलता हो जों बाक्सा साबले विदेशी वितरण आं सका आकार खिबिरी आकार हटा दो वितरण नहीं चाहिए वितरण चाहिए प्रसाद वितरण में है इंसान त्रिपुरा में 17 राज्य में थोड़ा बढ़ गया इसीलिए थोड़ा अभी कम से कम यूपी में लौट जाइए रुपया तो डाल रहा है ताकि बजट फाइट हम थोड़ा इधर उधर करो इंसान अभी प्यार से सच्चा से दिल से खुद से जीना चाहो तो हमारे लिए भी अच्छा भला सुसो आनी को खाइसी नों कसं कसं तनांगो बिनो कसं तनांगो आ को ना गेबो सकाबले रनो तब जों ताखौ नरो नरो बाय कक साइदंका ताबो जों ताखौ न खथां वलाय साला सरिकले फेगो नै जायसरी प्राबु समय फे चेकिंग ले फेसरी का आवता नहीं कसं कसं खाए मेरे भाई और बहनों ये मेरे हक है ये मेरे जमीन है ये मेरे अधिकार है ये मेरे रहना का घर अब ये आपका रहना का घर वहां ताखौ खार फेमा तो त्रिपुरा तंगना फेमियाबले बर रिफ्यूजी किरिक्रम बा रिफ्यूजी मतो इंटरनेशनल लॉ मतो तंगबा शेल्टर रिखा रांग रिखा फान रिखा सारिखा ओके बरनी तो राष्ट्र क्रिबिया राज्य भी है राष्ट्र भी है बरनी ब्रिटिश अभिभक्त तीन बाग नहीं था एस्पार होना चाहिए लेकिन त्रिपुरा में रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न में रहेगा इंडिया भी कहीं में रहेगा तो वो भी मुसीबत खिलाफ बात सुनते रहा है तम सजा बेंगलोर थांग बांग्लादेशी मुंबई थांग टिकरी पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए वो भी इंसान है ना सबसे भारत স্বাধীনতার মধ্যে রক্ত ফাঁসি সমস্ত কিছু ট্যাক্স শিকার কে করেছেন বাঙালি জাতিকে বাদ দিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ইতিহাস হইতেই পারে না বাঙালি জাতিকে নিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ন্যাশনাল পার্টি হইতেই পারে না জাতীয় পার্টি হইতেই পারে না আজকে কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন বাঙালি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 1885 খ্রিস্টাব্দে এরপরে যে আমাদের এখানে যে বিজেপি ভারত শাসন আছে এই বৃহৎ পার্টি কে প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তিনি কাশ্মীর জেলে গিয়েছেন এই হয়েছেন সে হয়েছেন প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন কাজেই প্রত্যেকটি জাত পার্টি নিয়ে আমরা রাজনীতি করা অত্যন্ত ভুল आंसिन त्रिपुरा सानायो जों आंचलिक पार्टी मा पर्यन्त एमलखा आंचलिक खाता कबैनो लखाय ओ सदर कासे सदर आयनानि बा इका ताबो आबने उदाहरण कासे सिनो सिनि ख्रिस्टान बिसिङाना सदर नॉर्थ नि कासे एसोसिएशन तमन ता खुमुलुं बाय कागलाय ककबालाय तेंदबा माने आसेका आंचलिक थांका रीजनल स्मॉलेस्ट सिनि बखाति फिल्म थांका ताको गाबो बाय हाया बा गाहाम सानाय मैया जों किस ब्रॉड सिनि अधिकार खरबों का खाटों का इंग्लिश का डिसरिगार्डेड आइसोलेटेड डिटेन एंड इनजस्टिस है हाँ सिली इनजस्टिस खास अब ना तेरे माना बैसन तक जस्टिस दी फाइट माखाने अब थाने बा आगे सो महाराष्ट्र का लास्ट फाइट 2023 इलेक्शन नासिंग तो हाबला आंको न पार्टी आना सपाय हाबला सेवरल पार्टी आना खाय प्रपोज सिगा नों त मोटामोटी ताखौ बरो आं त न बय समय सो नों सोशल मोटन इनफ्लुएंसेस फाइदि Sini parti final tiga dina saga. Ang saga parti kle ang MLA na dana saga mukhomantri ingka. Ang tam khainai. Ang nunggu tongani dosar de mukhomantri na kinch khaimalang dia. Blokai pro single post na reservation kai aba estirong marai. Pokok pelajar ma pasanto bothame ke manik saga tersiga. Circular cabinet pas kisiga. Taknya nang seri. Sungina di thangai copy na ni di tribal affairs department to. Single post rong no kai estirong marai priority.
reservation kau rok jadi nak tu saka ka ina rok every topic ti law ni ti phai diang no saka land law ti jadi no discussion khana phai di debate phai di ang jot no ka mane ka buti kai sino injustice serial khe abo saka kai phuisei manglak ang deli digon talai gon ta thong ke bui baksan mo cover sini salogo sema thujor khai jefru mukti jama jama mai prokai gari sel to mukti rolai tung tangka wan suk thango ang seman ta ka sing puluk tongkha karon tan kai sini tabo o hao kusung kusung tonang jaga rok se khas mamang singkai dukho nang idon nang sari ha angka sek serial tini atang taka tini sung jodi no enchi kaka tongpro IPF ti jokhon ক্ষমতা ফাইমা লগ লগে যত রেসিডা মেমোরেন্ডাম দিবই রাজ্য সরকার ন এডিসি বিসিনি যত খাস তমন যত রাই টেলমেন্ট মারনাই ইয়া কাই রাই আসাম আগত যত বন খানে 3 মাস বিসিং হংগা কাই বব মন্ত্রী কনসন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সিরিয়াস মাখমু হ্যাঁ সুখ সমর্থন থাকই খাইজা খামু তাকো ওখানে নি সাপ্লাইস্টার সামান 12 ন 80% আগত নং সেমান শুধু একমাত্র পলিটিক্যাল রাইট সিমিসি কথা তংলা না পলিটিক্যাল রাইট নিবকে শুলে গন ডেমোক্রেসি কা পলিটিক্যাল রাইট ইম্পর্টেন্ট খাইপনা আংসানা মাকে भारत बा हामानि सिगां अबनो आनि ससयन्स दङ आनि जत सेफ मेमोर नाम सेफ दङ आबो तां वाइरा वान साइट दङ नांखाय न वांग रहमानो आनि मोबाइल न पीडीएफ फाइल दङ न मोबाइल आं लगइन ट्रान्सफर खालामनो जे कोनो बक्सखाय आनि मदको हदि WhatsApp जे कोनो सार्टिर पानि आं न पीडीएफ बाय सेन्ड कर हनाय आई एम रेडी हदि नों आरो तम तम तং मेमोरेन्डामनि जे हेडलाइन दङ ताइ साबमिट मेमोरेन्डाम तम तम सा दङ जत आर्टिकल टाइप फिट खाय दङ आंफोर 184 जन राजा बुमुं रुवानो मेमोरेन्डाम दिल्ली सा थांसो निन म पुरा सिरिदेस कतन छावना आंसका त्रिपुरा सुतो राज्य हो सकते लेकिन हमारा समय से बहुत बढ़िया है बहुत जस्ती है नमा सकबला फागन सिंह क्लास ठीक ठीक बहुत माना खलैया गो बुझका गाबन ताखरो बखर बेला हम भाई